akan meninggikan nama Tuhan kita. Haleluya. Engkaulah jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami Tuhan. Engkaulah satu-satunya yang disembah. Engkau layak dipuja, Engkau layak dipuji Tuhan. Engkau Raja di segala Raja, Engkau Tuhan di segala Tuhan. Namamu tinggi ya Tuhan, Engkau saja yang layak kami sembah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan.
Padamu Tuhan, atas kasih-Mu ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan.
Shalom dan selamat pagi semuanya. Beberapa waktu yang lalu, seorang bertanya kepada saya, "Pastor, kenapa pastor memiliki begitu banyak khotbah kecil untuk berbicara tentang persepuluhan dan persembahan?" Saya bertanya kepada anggota tersebut, apakah dia telah bosan mendengarnya? Dia menjawab, "Tidak, hanya kagum bahwa pastor bisa banyak berbicara tentang satu topik saja." Saya katakan kepadanya, Tuhan adalah Tuhan seluruh alam semesta. Masih banyak hal yang belum kita sentuh di permukaan ini. Ada lebih pengetahuan yang harus diketahui. Dan Tuhan telah memberikan semuanya kepada kita. Rahasianya adalah Dia ingin kita menemukannya. Dan saat Anda akan menemukan sesuatu emas yang sungguh berharga. Firman Tuhan itu seperti emas. Dan saya punya banyak emas untuk diberikan kepada kalian semuanya mengenai persepuluhan dan persembahan. Khotbah persepuluhan dan persembahan itu dibagikan untuk khusus memberkati Anda. Tuhan kita telah memberikan dengan murah hati dan memberikan kami semuanya dan segalanya. Yang paling sedikit yang saya bisa lakukan adalah membagikannya dengan Anda. Hari ini saya istirahat dari firman kecil tentang persembahan dan persepuluhan. Tetapi kalian berikanlah dengan hati yang bersyukur karena Tuhan mencintai pemberi yang ceria. Amin. Silakan memberi. Hi, 2020 was unprecedented to say the least. We started the year with great expectations for what we're going to do in that year, but of course COVID-19 came along and that kind of wrecked all our plans. I believe every one of us was affected some way or another through the lockdowns and the restrictions that were happening, not just here in Singapore, but all over the world, right? And I was really affected by the lockdowns as well. And one of the things in which I was affected was that I began to put on much more weight than I should. But praise God, before the year ended, I decided to make some changes and do something about this weight that I'd gained. And I began to put in, new diet, new exercise regimes and so on. And as we launch into 2021, I tell you this, I really have a vision for what I want to accomplish this year, both physically, emotionally, as well as spiritually. You see, that's what vision does for us. It's so important for us to have a vision for our own lives. Come 31st of January, it's not just about having a vision for ourselves. It's when we come together for our Global Vision Sunday, where we're going to embrace a vision for our church, and not just our church, but for the movement that we are part of in Cornerstone. And we want to invite you to come and join us on the 31st of January on Facebook Live, as well as on YouTube, wherever you might be in the world. It's going to happen at Singapore time at 10 a.m. and that's GMT +8. If you can host a watch party together as well, that'll be fantastic. So come and join us because we're going to a vision, a download of what God has for us in 2021, both for Cornerstone as well as for the global network together that we are part of. So don't forget the date, come and join us. Minggu lalu saya lupa. Wah, ini Yumi. Ingat gak Yumi? People need the Lord ya Yumi ya. Oke, minggu lalu kami memberikan yang perintis-perintis yang memulai bahasa Indonesia Fellowship ya. Mereka sungguh setia, udah hampir 10 tahun, lebih dari 10 tahun bersama kami. Dan semuanya saya memberikan madu. Bukan racun ya, madu ya, madu karena madu adalah bahan yang paling awet dan bisa untuk kecantikan ya, amin, haleluya. Oke, kalian sungguh berharga di mata Tuhan, amin.
Okey, dan kemarin juga ada Bindo Plus ya. Pak Rianto, Bu Nawal, Bindo Plus. Wah, saya sungguh, praise God ya. Wah, beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya lihat, ada hampir 50 orang ya. 50, more than that, right? More than 50 people. I was like, saya hampir nangis loh. Saya bilang, ini Tuhan benar-benar membuka jalan dan dalam berapa bulan ya, 3 bulan ya, udah Tuhan membuka jalan. Saya sungguh bersyukur kepada Tuhan. Amin. Karena semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita punya effort cuma sedikit saja, tapi Tuhan yang membuka jalan untuk semuanya. Tetap doa untuk Bindo Plus ya, karena kita menjangkau banyak jiwa dan semuanya jiwa sungguh berharga di mata Tuhan. Amin. Okey, saya tidak mau membuang waktu lagi. Sekarang saya memberikan waktu untuk Robert and Yumi. Wah, mana sarung tanganmu? Thank you. I never know I have a model here to be my interpreter. Selamat pagi semua. Pagi. It's very good to be here with you this morning. Senang sekali bisa bersama-sama dengan saudara pagi ini And also together with my sister Yumi. dan bersama dengan Yumi, saudaraku. What I'm going to share with you today, Dan apa yang ingin saya bagikan kepada saudara hari ini the message is perfected by grace. adalah disempurnakan oleh kasih karunia. And this is a continuation from Pak Chandra's message last week. Ini adalah sambungan dari khotbah Pak Chandra minggu yang lalu. Those of you who were here last week will remember salt and light. Bagi saudara yang ada di sini minggu lalu akan ingat, Right? We are all called to be the salt and light. kita to the semua world. dipanggil untuk jadi terang dan garam di dunia ini. No light, you won't be able to see us. Nggak ada cahaya, saudara tidak bisa melihat kita. We are supposed to be the light of Jesus Christ to the world. Kita harus jadi terang untuk dunia. Salt gives flavor. Jadi garam itu memberikan rasa. Salt also is a preservative of life. Jadi garam itu juga mengawetkan hidup. So we must show meaning to people in this life. Jadi kita harus memberikan arti kepada orang tentang hidup ini. We must also preserve people from going to hell. Jadi kita harus menahan orang untuk pergi ke neraka. And our job is to be a good role model. Dan jadi pekerjaan kita adalah menjadi teladan yang baik. All right, so let us set an example for others to follow. Jadi mari kita memberi contoh kepada yang lain untuk diikuti. Before I get on to the message, Sebelum saya mulai khotbah saya, can I ask all of us to stand up? bisakah saudara berdiri? We want to pray for Indonesia. Kita ingin berdoa buat Indonesia. It has gone through a lot of disaster over the last 2 months. Jadi banyak bencana yang melanda Indonesia dalam 2 bulan terakhir ini. We want to pray for the people of Indonesia first, Kita ingin berdoa buat rakyat Indonesia dulu, and then for ourselves. dan kemudian buat diri kita sendiri. Heavenly Father, we come before you this morning. Bapa Surgawi, kami datang ke hadapan-Mu pagi ini. We acknowledge that you are the mighty Lord, creator of heaven and earth. Kita akui Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Lord, we know that nothing is too difficult for you. Tuhan, kami tahu nggak ada hal satu pun yang sulit bagimu. We ask for your mercies upon the people in the country of Indonesia. Kita meminta belas kasihan-Mu atas orang-orang bangsa Indonesia. Lord, you know each and every one of these people by their name. Engkau tahu orang-orang ini oleh nama-nama mereka. Lord, mercy. Mercy upon your people. Tuhan, belas kasihan-Mu turun atas orang-orang-Mu. Father, as we read of the disasters over the last 2 months in the newspaper, in the internet, Tuhan, ketika kami membaca bencana yang terjadi selama 2 bulan terakhir di internet, let us feel what you feel biarkan kami merasakan apa yang Engkau rasakan, and have compassion for your people there. dan ada belas kasihan untuk orang-orang yang ada Lord, di sana. we want to lift the victims of the earthquake in West Sulawesi. Dan kami ingin mengangkat korban-korban gempa bumi di Sulawesi Barat, Mamuju as well as Sumedang. Mamuju dan Sumedang. Lord, have mercy on your people. Tuhan, belas kasihan-Mu atas umat-Mu. Lord, that you continue to watch over them.
Tuhan Engkau terus menjaga mereka. Every single one of them is precious to you. Setiap orang berharga di matamu. Lord, we want to bring the victims of the flood in southern Kalimantan to you. Dan kami ingin membawa korban-korban bencana banjir di Kalimantan kepadamu. Lord, you see their suffering. Tuhan Engkau melihat penderitaan mereka. Father, we ask that you send help to these people. Tuhan Engkau kirimkan bantuan kepada orang-orang ini. We pray for peace for the families of the victims of Sriwijaya Flight 182. Dan kami berdoa buat damai sejahteramu atas korban-korban Sriwijaya penerbangan SC182. Lord, we do not understand, but we ask for your comfort of the Holy Spirit to be with the families. Tuhan, kami tidak tahu, tidak mengerti, tapi kami meminta penghiburan-Mu kepada keluarga-keluarga mereka. Lord, we want to lift the government of Indonesia before you. Tuhan, kami berdoa buat pemerintahan Indonesia kepadamu. We pray for wisdom, courage, and compassion Kami berdoa buat hikmat, keberanian, dan belas kasihan by the government to the people, oleh pemerintahan kepada umat-Mu. just as Jesus had compassion on the people when he was walking on this earth. Seperti Yesus mempunyai belas kasihan ketika dia berjalan di muka bumi ini untuk orang-orang. Lord, we stand with the people of Indonesia this morning Tuhan, kami berdiri dengan bangsa Indonesia pagi ini to ask for your mercy, Lord. untuk meminta belas kasihan-Mu, Tuhan. Mercy upon your children. Belas kasihan-Mu atas And anak-anak-Mu Lord, to all who are hurting. dan kepada mereka yang terluka, Tuhan. Father, this morning, Dan pagi ini, Bapa, we declare that we need you more. kami nyatakan, Tuhan, kami memerlukan Engkau. Lord, as this time as the world gets darker, Tuhan, ketika dunia ini semakin gelap, you call us to be the salt and light to the world. Engkau meminta kami untuk menjadi garam dan terang di dunia ini. Lord, let your word shine into our hearts today Tuhan, biarkan firman-Mu menerangi hati kami hari ini. and examine our imperfection. Dan selidiki, Tuhan, ketidaksempurnaan kami. And Lord, grant us the grace to accept our brothers and sisters for who they are. Dan berikan kami kasih karunia-Mu, Tuhan, untuk menerima saudara-saudara kami. Lord, because we are all imperfect. Karena kita semua tidak sempurna, Tuhan. Just as we are imperfect, you accepted us. Dan ketika kami tidak sempurna, Engkau menerima kami, Tuhan. Let us learn to accept our brothers and sisters who are imperfect. Ajari kami, Tuhan, untuk menerima saudara-saudara kami yang tidak sempurna. Lord, indeed, you are the Almighty, Tuhan, sesungguhnya Engkau adalah yang Maha Kuasa. and we give you all the praise and all the glory this morning. Dan kami berikan semua segala kemuliaan dan pujian pagi ini. We came here to worship you, Kita datang pagi ini untuk memuji. and we ask Holy Spirit to be obedient to your leading. Dan kita meminta Roh Kudus untuk kita taat untuk pimpinan-Mu. Let your word increase our knowledge and faith, knowing that all you have for us is good. Dan biarkanlah firman-Mu, Tuhan, meningkat di dalam kami, karena apa yang Engkau punya adalah baik. We praise you and we thank you. Kita memuji Engkau dan berterima kasih. We pray all this in the mighty name of Jesus. Kita berdoa di dalam nama Yesus. And all God's people say, Dan apa yang umat Tuhan katakan? Amen, Amen. amen, amen. Thank you. You may be seated. Okay, perfection by grace, perfected by grace. Disempurnakan oleh kasih karunia. All right. My opening verse is from Romans 3:23, but it's not in the PowerPoint. Don't worry. Jadi pembukaannya adalah Roma 3. All right. It says here, "For all have sinned and fall short of the glory of God." Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua, all of us fall Semua. short of the glory of God. Semua kehilangan kemuliaan Allah. Okay. No one is spared. Dan tidak ada yang luput. Okay. So when we look at perfection today, Dan ketika kita melihat kesempurnaan hari ini. okay, can I have the next slide? Perfection, all right, sempurna. By definition, perfect means being entirely without fault or defect. Jadi sempurna itu adalah sepenuhnya itu tanpa salah dan cacat. We buy things, we expect perfection. Ketika kita membeli sesuatu, kita selalu mengharapkan sesuatu yang sempurna. Afterwards, you go behind, ada bazar kecil kan? When you look at the clothing, don't expect perfection.
Dan ketika kita beli jangan mengharapkan sempurna. Even you buy a Christian Dior dress also not perfect, okay? Jadi ketika kita beli baju Christian Dior itu tidak sempurna. Okay, so $3,000 for the dress not perfect, alright? So Jadi $3.000 untuk baju gaun itu tidak sempurna. most of us don't realize that we are not perfect. Jadi kebanyakan dari kita itu tidak menyadari kalau kita tidak sempurna. I want you to turn to the neighbor on your left and say, I am not perfect. Jadi saudara, Okay? Now turn to your neighbor on the right and say, you are not perfect. Yeah? It is a very interesting experience, right? jadi itu ada pengalaman yang sangat menarik sekali. Alright? So when you look at perfection, Jadi ketika saudara melihat kesempurnaan, that means always, we may be on target, we may hit the target, mungkin kita kena targetnya, but we never hit the center of the target. tapi kita tidak kena tengah-tengahnya Okay? target itu. Yeah, bring on to the next slide. Let me show you visually. Alright? Okay, so actually if you look at perfection is here. Jadi kalau kalian melihat kesempurnaan itu di tengah-tengah. But most of the time our lives are like that lah, all over the place. Jadi kebanyakan hidup kita itu selalu di mana-mana gitu. Sometimes we meet, sometimes we don't meet. Kadang-kadang kita perlu, kadang-kadang kita tidak perlu. When it comes to timing, Kadang kalau datang pada waktunya, I'm a perfectionist. aku sempurna. You can ask my son. Saudara bisa tanya kepada anak saya. This morning we missed the bus. Dan pagi ini kita ketinggalan bus. And I kept quiet. Dan aku diam saja. Alright? Most of the time when we miss the bus, I will always scold him. Dan seringkali kalau aku ketinggalan bus itu saya memarahi dia. But this morning I kept quiet. Jadi pagi ini saya diam saja. Okay? The point is we still come to work early. We still come to church early. Intinya adalah kita tetap pergi ke gereja pagi. Sometimes we have expectation Kadang-kadang kita terlalu mengharapkan. and we expect other people to have the same standard as us. Jadi kadang kita mengharapkan orang itu mempunyai standar sama seperti kita. Any one of you ever go back home, Ada yang pergi pulang kampung, see something that is not in the right place, mungkin melihat sesuatu yang di tempat yang tidak semestinya, must put it in the right place. harus ditaruh di tempat yang seharusnya. Huh? Have? The tablecloth, the topo, Jadi alat itu tablecloth. taplak. The tablecloth not spread out properly, must spread out and put properly. This is perfectionist. Ini adalah kesempurnaan. Alright, and some of us have the habit of doing that. Jadi banyak dari kita yang mempunyai kebiasaan seperti itu. So this morning I want to tell you two things. Jadi pagi ini saya ingin mengatakan kepada saudara dua hal. We are not perfect, Kita tidak sempurna, but we know that we have a God who is perfect. tapi kita mempunyai Allah yang sempurna. Amen? Amin. Amen? So the Amen. next slide, alright, so Jadi- our God is a perfect God. Jadi Allah kita itu adalah Allah yang sempurna. Okay, so if you look at the first Psalm up there, actually is Psalm 18:31. For some version of the Bible is 31, the Alkitab. Okay, 18:30. Can you read, Yumi? Iya. Yeah. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Okay, God's way is perfect. Jadi Amen. jalan Tuhan itu adalah sempurna. Okay, so the second one, if you look at Psalm 19:7, right? In some version of Alkitab is on verse 8, right? The law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Perfect law can only come from a perfect. Jadi Amen? Taurat yang sempurna itu datang dari Tuhan yang Allah yang sempurna. A perfect God cannot give imperfect law. Jadi Allah yang sempurna tidak bisa memberikan Taurat yang tidak sempurna. We thank God that this book is the best guide for us.
Jadi Amen. kita bersyukur karena firman Tuhan itu adalah tuntunan panduan bagi kita. Anything that deviates from this book Dan semua yang di luar dari buku ini is not worth it. tidak ada nilainya. Okay. So again, the last verse that I want to share with you, Hebrews 4:15. Jadi ayat yang berikutnya adalah Ibrani 4:15. This is after Jesus has been risen from the dead. Jadi ini adalah setelah Yesus bangkit dari maut. It says here, for we do not have a high priest, that's Jesus, who cannot sympathize with our weaknesses, but was in all points tempted as we are, yet without sin. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. We all have weaknesses. Kita semua mempunyai kelemahan. The Bible says so, I didn't say so. Jadi firman Tuhan yang mengatakan, bukan saya. All right, so all of us have weaknesses, but yet God is without sin. Jadi kita semua mempunyai kelemahan, tapi Tuhan tidak pernah berbuat dosa. Just now you see the picture, right? All the arrow are in the center of the target, never miss. Jadi tadi saudara melihat gambar, semua panah-panah itu di tengah-tengah. I prove to you also that someone, a ruler on this earth, said that Jesus is perfect. Jadi saya ingin buktikan bahwa Tuhan Yesus itu adalah pemerintah yang sempurna. Not once, not twice, but 3 times. Bukan 1 kali, 2 kali, tapi 3 kali. Okay, turn with me to the next slide, right? So on John Jadi 18. All right. Yohanes 18. Okay, so Jesus was sent to Pilate for judgment. Jadi Yesus itu dikirim ke Pilatus untuk penghakiman. So Pilate and Jesus have an exchange, have a conversation. Jadi Pilatus dan Yesus itu mempunyai percakapan. The priests want to persecute Jesus. Jadi imam itu ingin menganiaya Yesus. And when Pilate asked Jesus, "What are you here for?" Jadi ketika Pilatus bertanya kepada Yesus, kenapa kamu di sini? In verse 37, Jesus said, I'm being persecuted because I'm speaking the truth. Dan Yesus berkata, aku dianiaya karena aku mengatakan hal yang benar. In verse 38, jadi di ayat 18, so Pilate said to him, "What is truth?" And when he had said this, he went out again to the Jews and said to them, "I find no fault in him." Kata Pilatus kepadanya, apakah kebenaran itu? Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus sebagai mendapatkan orang Yahudi dan berkata kepada mereka, So that's the first aku tak time. mendapati kesalahan apapun padanya. Okay, so that's the first time cannot find fault with Jesus. Jadi itu adalah pertama kali dia tidak mendapatkan kesalahan dalam Yesus. And yet the Jews refused to accept Pilate's judgment. Tapi orang Yahudi itu menolak untuk menerima penghakiman Pilatus. So Pilate scourged Jesus. Jadi Pilatus menyesah Yesus. And then you move to John 19:4. Jadi kita beranjak ke Yohanes 19:4. And then after scourging him, after torturing him, Pilate went out again to the Jews and said, "Behold, I'm bringing him out to you that you may, I find no fault in him." Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tak mendapati kesalahan apapun padanya. Again, Pilate found no fault in Jesus. Dan sekali lagi Pilatus tidak mendapatkan kesalahan dalam Yesus. 2 verses later in verse 6, Jadi 2 ayat kemudian di ayat 6, the priest insists on crucifying Jesus. jadi iman itu bersikeras untuk menyalibkan Yesus. Pilate says once more that he found no fault in Jesus. Jadi sekali lagi Pilatus mengatakan sekali lagi dia tidak mendapatkan kesalahan dalam Yesus. So John 19:6, can you read verse 6? Okay. Yep. Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, salibkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. So my proof to you today, this morning is we are not perfect, but we have a perfect God. Amen. Jadi saya buktikan kepada saudara, kita semua tidak sempurna, bahwa kita mempunyai Allah yang sempurna. We have been perfected by grace. Kita disempurnakan oleh kasih karunia. We are perfect in the sight of our Heavenly Father. Kita sempurna di hadapan Bapa kita. He doesn't see our faults Dia tidak melihat kesalahan kita, because Jesus already paid the price. karena Yesus telah membayar harganya. So sometimes in our perfectionistic way,
Kadang-kadang kita ingin cara kita yang sempurna. We need to have more compassion on the other people. Kita harus mempunyai banyak belas kasihan kepada orang lain. Okay? People make mistakes. Kadang-kadang orang mempunyai kesalahan, membuat kesalahan. How many of you never make mistakes? Berapa dari saudara yang tidak pernah membuat kesalahan? All right. So again, it's the reality. Jadi ini adalah kenyataan. And I want you I want to share with you how Jesus knew his mission here on earth. Jadi saya ingin saudara tahu apakah misi Yesus di dunia ini. And Jesus never tell us not to be perfect, by the way. Jadi Yesus mengatakan kepada jangan sempurna. Jesus tell us actually to be perfect. Sebenarnya Yesus menyuruh kita untuk menjadi sempurna. Next slide, Matthew 5:48. Jadi Matius 5:48. It says here, therefore you shall be perfect, just as your Father in heaven is perfect. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Now we got a problem. Jadi sekarang kita punya masalah. Pak Robert, first you say I no need to be perfect. I'm imperfect. Now you tell me to be perfect. All right. So again, Jesus tell us you shall be. Yesus mengatakan kepada kita, engkau akan. But it is not by our own works. Tapi bukan karena pekerjaan kita. Why did Jesus say you shall be? Kenapa Yesus mengatakan kamu akan? Because he hasn't gone to the cross yet. Karena dia belum pergi ke kayu salib. If once he's gone to the cross, he has perfected everything for us. Jadi Amen? setelah dia pergi ke kayu salib, dia telah menyempurnakannya bagi kita. Another way of reading this verse of Matthew 5:48. Dan cara lain untuk membaca ayat Matius 5:48. Okay, it should be, I won't say it should be, but another way of looking at it is, you shall be complete once my work on the cross is finished. Engkau akan sempurna setelah sekali pekerjaanku di atas kayu salib selesai. Okay, so finish equals to perfection. Jadi selesai sama dengan kesempurnaan. Okay, so to back this up, the author in Hebrews 5 verse 9. Jadi penulis Hebrews 5:9. Okay, so Jesus has been perfected. He became the author of eternal salvation to all who obey him. Amen. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. That's why I wanted the Holy Spirit to lead us into obedience. Jadi saya ingin Roh Kudus itu memimpin kita ke dalam ketaatan. Not an easy thing. Bukan sesuatu yang mudah. Every morning 5 o'clock, Setiap pagi jam 5. my alarm ring. Jadi alarm saya itu berbunyi. I'm supposed to get up and pray. Dan seharusnya saya itu bangun dan berdoa. This morning I slept some more. Dan pagi ini saya tidur lagi. It's a daily fight. Jadi adalah peperangan setiap hari. You have to want to do it. Jadi saudara harus melakukannya. All right? So that's the tough part. Dan itu adalah bagian yang sulit. So nowadays, once the alarm goes off, Jadi sekarang kalau alarmnya itu mati, I have to get up from the bed and turn off the alarm. jadi saya harus pergi ke jam itu dan mematikannya. Then I always look back at the mattress. Dan selalu melihat kembali itu Mattress will kasur always saya. say, calm, calm. Right? But I keep telling myself, okay, mind over mattress, mind over mattress. And then I go and drink water. Once you drink water, all right, your consciousness will be a lot better. Jadi saya pergi dan minum air. Okay, so there must be discipline. Jadi harus ada kedisiplinan. All right, so the author in Hebrews says he is the author of eternal salvation. His work on the cross has perfected us. Jadi dia adalah His work, pokok keselamatan yang abadi bagi kita. okay, in Colossians 2:10. Jadi Kolose 2:10. Let's read from verse 9. It says here, for in him dwells all the fullness of the Godhead bodily. Okay, and then in verse 10 it says, and you are complete in him who is the head of all principality and power. Amen? Jadi di Kolose 2:10, dan kamu telah dipenuhi di dalam dia, dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Without him, we are not perfect.
Tanpa Dia kita tidak sempurna. It's only with Jesus that we are perfect. Dengan Yesus kita sempurna. If we say that Jesus lives in us, Ketika kita berkata Yesus di dalam kita, hidup di dalam kita, why do we sometimes not believe? tapi kadang-kadang kenapa kita tidak percaya? Why when He calls us to do certain things, we say, are you sure, our God? Dan ketika Dia memanggil kita, menyuruh kita melakukan sesuatu, kita selalu bertanya, apakah benar Tuhan? And as Pak De used to say, right, when you pray over something, Dan Pak De selalu berkata ketika saudara berdoa, and then God will say, will you go for me? apakah engkau akan pergi untuk aku? We always say, here I am God, but send Pak Arianto. Jadi ini aku Tuhan, tapi kirim Pak Rianto. Alright, so it's about obedience. Jadi ini adalah tentang ketaatan. He dwells in us. Dia tinggal di dalam kita. When He calls you to do, Ketika Dia menyuruh saudara untuk melakukan, He will also enable you. dan Dia akan memampukan saudara. Because God is a perfect God. Karena Allah itu adalah Allah yang sempurna. He formed every single part of you. Dia membentuk bagian-bagian dari saudara. And He knows when you are ready. Dan Dia tahu kapan saudara itu siap. Amen? And I like to think that God knows me better than I myself. Amen? Jadi Tuhan itu tahu saya itu lebih, kenal saya itu lebih dari saya mengenal diri saya sendiri. So don't worry. Jadi jangan khawatir. Whether your employer is very hard on you, Mungkin majikan saudara itu susah bagi saudara. sometimes they want you to do the way they want you to do. Jadi mereka ingin melakukan seperti cara mereka. I'm in charge of topping up the hot water at home. Jadi saya bertugas untuk itu menyalakan air panas di And rumah. sometimes I have instruction how to do step 1 to step 5. Jadi saya mempunyai instruksi bagaimana langkah 1 sampai langkah 5. And I always have this conversation with my wife. Bottom line, we got hot water, right? Jadi intinya kamu mempunyai air panas. No, but this is the right way to do. Tapi ini adalah cara yang benar untuk melakukannya. Okay, you win. Tapi engkau menang. All right? So it's okay. Jadi oke. Yeah, all right? So we want to go through the next part on Luke. Jadi ayat berikutnya ada Lukas. All right, because the priests and the Romans want to crucify Jesus, want to kill Jesus. Jadi orang Romawi dan iman-iman itu ingin menyalibkan Yesus. So when the disciples went to tell Jesus that Herod wants to kill you, Jadi ketika para murid mengatakan kepada Yesus, Herod ingin membunuh engkau. He told them in Luke verse 13:32 that go tell that fox, behold, I cast out demons and perform cures today and tomorrow, and on the third day I shall be perfected. Dan dia mengatakan di Lukas 13:32, jawab Yesus kepadanya, pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. He even know when he will be perfected. Dia pun tahu kapan dia akan selesai. He knows when his work will be complete. Dia tahu kapan tugas dia itu selesai. In other words, he's telling everybody, Jadi dia mengatakan ke semua orang, you cannot take my life. engkau tidak bisa mengambil hidupku. All right? Nyawaku. Not time. Not for you to take my life. Bukan waktunya bagimu untuk mengambil nyawaku. And that's our perfect God. Dan itu adalah Allah kita yang sempurna. Because if he had not gone to the cross, Kalau dia belum ke kayu salib, we will all still be lost. kita semua akan masih terhilang. Okay? So moving on to the next slide on Hebrews. Jadi kita beranjak ke Ibrani. Okay, so we saw this Hebrews 5:9 already. So let's move on to Hebrews 7:28. Jadi kita beranjak ke Ibrani 7:28. So Jesus is a high priest, and the law appoints high priests who have weakness, but the word of oath came after the law appoints the Son who has been perfected forever. Sebab hukum Taurat menetapkan orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar, tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. When Moses carried the 2 tablets from Mount Sinai down, Jadi ketika Musa membawa 2 tablet dari Gunung Sinai, the 10 commandments, 10 perintah, God already know man cannot make it. dia tahu kalau manusia itu tidak bisa. So the plan to put
to bring Jesus in to be a perfection, to be a perfect sacrifice for us, is already there. Jadi Tuhan Yesus merencanakan Tuhan Yesus untuk menyempurnakannya. So let's look at Hebrews chapter 10 verse 1. Jadi mari kita lihat Ibrani 10:1. Okay, so can you read that, Yumi, please? Thanks. Di dalam hukum Taurat yang terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan kekekalan dari keselamatan itu sendiri. Hakikat. Okay. All right. So again, he is basically the perfect sacrifice for us. All right. I'm not perfect. All right. Jadi dia adalah korban yang sempurna bagi kita. In my behavior, in what I do. Di dalam tingkah laku saya dan apa yang saya lakukan. But I am perfect in position with God. Tapi saya sempurna dalam posisi saya dengan Tuhan. Amen. Amen. Are you right with God? Apakah saudara sudah benar dengan Tuhan? If you are right with God, God will perfect you. Jadi ketika saudara sudah benar dengan Tuhan, Tuhan akan menyempurnakan saudara. It is our belief, my friends, Itu adalah kepercayaan kita, teman-teman. that once we are in the right position with God, God, our Heavenly Father, sees us in a perfect way. Jadi ketika posisi kita itu benar di hadapan Allah, Tuhan akan melihat kita sempurna. I ask this morning that you receive this truth of God's word into your life. Jadi saya meminta saudara menerima kebenaran firman Tuhan di dalam hidup saudara pagi ini. Imperfection doesn't mean condemnation. Jadi ketidaksempurnaan itu bukan adalah penghukuman. We are all imperfect. Kita semua tidak sempurna. But because of who we are in Jesus, Karena siapa kita di dalam Yesus, He has perfected us. Dia Amen? telah menyempurnakan kita. Jesus lived a perfect life, Yesus hidup dengan hidup yang sempurna. died a perfect death to pay for our sins, Jadi dia mati dengan keadaan yang sempurna untuk membayar dosa-dosa kita. and He rose on the third day Dan dia bangkit di hari yang ketiga. and ascended to the right hand of God. Dan dia sekarang duduk di sebelah kanan Allah. The work on the cross is perfect. Jadi pekerjaan salib itu telah sempurna. Sudah selesai. Sudah selesai. You don't have to do anymore. Jadi saudara tidak usah melakukan apa-apa lagi. Perfect one has perfect us. Jadi orang yang sempurna telah menyempurnakan kita. Amen. Amin. Amen. Let's bow our heads in prayer. Mari kita tunduk dan berdoa. Father Lord, we come before you once again. Bapa Allah, kami datang kepadamu sekali lagi. I ask for the Holy Spirit Kami meminta Roh Kudus-Mu to enlighten our hearts untuk menerangi hati kami and give us a new thinking. dan memberikan kami pemikiran yang baru. Father, in the name of Jesus, Bapa, di dalam nama Yesus, I take away any condemnation that people are feeling right now. aku mengambil semua penghukuman yang orang-orang merasakan saat ini. The feeling of what that they are not good enough. Merasakan pekerjaan yang mereka lakukan tidak bagus. From a word spoken, their friends, employers, even by their family members. Kata-kata yang diucapkan oleh majikan mereka, teman-teman mereka, bahkan dari keluarga mereka. Lord, I break them in the name of Jesus. Tuhan, katakan itu di dalam nama Yesus. I lose the spirit of guilt in each and every one of us. Aku lepaskan semua roh-roh That is not of Jesus Christ. yang bukan dari Yesus Kristus. Lord, because you have perfected us. Tuhan, karena Engkau telah menyempurnakan kami. Father, grant us a heart of compassion for our brothers and sisters Tuhan, berikan kami belas kasihan untuk saudara-saudara kami who are not perfect. yang tidak sempurna. Lord, because I am not perfect. Karena saya sendiri tidak sempurna. And it is by your grace, Lord, Dan ini semua oleh kasih karunia-Mu, Tuhan. that I can come before you and be perfect before your eyes. Sehingga saya bisa datang kepadamu dan sempurna di mata-Mu, Tuhan. Thank you, Jesus, for going to the cross for me. Terima kasih Yesus telah pergi ke kayu. Lord, we want to thank you for everything that you have done for us. Dan terima kasih atas apa yang telah Engkau lakukan bagi kami. We thank you and we praise you in Jesus' name. Kami berterima kasih dan kami memuji-Mu di dalam nama Yesus. And all God's people say, Dan Amen. apa yang umat Tuhan katakan, Amen. So remember, you're not perfect, ingat saudara tidak sempurna, but we serve a perfect God.
tapi kita Amen. melayani Allah yang sempurna. Amen. Amen. So hand over now to Pak De. Where's Yumi? Okay, since you are here, you interpret from here. Okay, thank you. Okay, thank you. Before I share, Sebelum saya berbagi, I want to ask, is Kartini here? saya meminta Okay. Ana, Very good. We had a wonderful time on Friday night in our house. kita mempunyai waktu yang bagus bagus sekali itu Jumat malam. We were invited, Pastor Sam and myself, we were invited to the house Kita diundang untuk pergi ke rumah dia to pray for her family, the family. untuk berdoa untuk keluarga mereka. The Amma was very, very sick, very oppressed. Dan Ama itu sangat sakit. She cannot hear, Dia tidak bisa mendengar and all kinds of problems. dan banyak sekali masalah-masalahnya. In fact, the whole family has got a lot of problems. Bahkan itu seluruh keluarga banyak sekali masalah-masalahnya. So I think they invited Pastor Sam and myself to go and pray for them. Jadi mereka mengundang saya dan Pastor Sam untuk pergi ke rumah mereka. So I thank God for such an opportunity like this. Dan saya berterima kasih kepada Tuhan untuk kesempatan ini. Every time I have an invitation for this kind of invitation, Setiap kali saya mempunyai undangan seperti ini, I will surely go. saya pasti pergi. But I won't go if it is a rich, if it's a high buffet or whatever it is, I'm not so interested as this type of invitation. Jadi ketika saya diundang untuk makan ke buffet, saya tidak tertarik. Jesus came to serve the poor, Yesus datang untuk melayani yang miskin. and I want to follow in the ways of Jesus. Dan saya ingin mengikuti jalan-jalan Yesus. He went everywhere preaching. Dia pergi kemana-mana berkhotbah. He went to serve all the poor, Dia melayani orang-orang yang miskin, all the needies. yang memerlukan. And when I tell you, if you obey this command of God, Dan saya katakan kepada saudara ketika saudara menaati if you want to be like Isaiah and said, like Isaiah, if you will say, seperti Yesaya mengatakan, "Here am I, Lord, send me." ini aku Tuhan, kirim aku. Not send Arianto, no, send me. Bukan kirim Arianto, kirim aku. I promise you, if you do that, Saya berjanji kepada saudara ketika saudara melakukan itu. God has promised that His presence goes with you. Saya berjanji hadirat Tuhan akan pergi bersama-sama dengan saudara. And that's what I always believe. Dan itu yang saya selalu percaya. When I go and pray for somebody, Ketika saya pergi dan berdoa untuk orang, Jesus already promised His presence goes with you. Yesus berjanji kalau hadirat dia itu selalu bersama-sama dengan saudara. Jesus has already promised to you, these signs shall follow those that believe. Dan Yesus sudah berjanji kepada saudara, tanda-tanda ini akan diikuti kepada siapa yang percaya. So I always go with that understanding, with that faith and knowing Jadi saya selalu pergi dengan pengertian, dengan iman. God will not fail me. Tuhan tidak akan mengecewakan saya. I told the grandmother, the auntie, Saya katakan kepada nenek dan antinya, that we are not in the house by coincidence. dan kita tidak ada di rumah ini dengan secara kebetulan. I say that God love you so much, Dan saya berkata Tuhan itu mengasihi saudara sangat sekali. and He has sent us to come and witness to you. Dan Tuhan mengirimkan saya datang untuk bersaksi kepadamu. I say God love you so much, Tuhan itu sangat mengasihimu. and our visit here tonight is no coincidence. Dan saya mengunjunginya itu bukan suatu kebetulan. I say something good is going to happen tonight. Sesuatu yang baik itu akan terjadi malam ini. He's telling us the God He serve. Jadi dia mengatakan kepada saya Allah yang ia layani. But I say, no, the Bible says there's only one and only one God, and His name is Jesus. Tapi saya mengatakan tidak hanya ada satu Tuhan yang namanya You Yesus. cannot add other characters with Jesus. Kamu tidak bisa menambahkan lagi. Only one God. Hanya satu Allah. And tonight, Dan malam ini, that God is going to come into you and live with you. dan malam ini Tuhan itu akan datang di tempat ini dan tinggal bersama kamu. And tonight you will be healed, you will be set free of whatever problems you are faced with.
Dan malam ini engkau akan dibebaskan oleh masa-masa itu. If you will invite that Jesus into your heart, Ketika engkau mengundang Yesus masuk dalam hatimu. the Bible says He's knocking at the door of your heart. Kita mengatakan dia mengetuk pintu hatimu. And He says, if anyone hears me and opens the door for me, Bagi orang yang mendengarkan aku, I will dan come mengetuk itu, in and live with him. aku akan masuk dan hidup dengan dia. And I say, man, this is the key. Dan ini adalah kuncinya. Jesus wants to come and live in you tonight. Dan Yesus ingin datang dan hidup dengan kamu malam ini. And will you accept him into Apakah your engkau heart? akan menerimanya di dalam hatimu? Will you receive him now, tonight, as the Lord and Savior of your life? Apakah engkau akan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? And she said, yes, she wants. Dan dia berkata, ya, aku mau. You know the amazing thing Saudara tahu hal yang sangat luar biasa? is that she cannot hear. Dan dia tidak bisa mendengar. Then he has to speak right into her ears. Jadi saudara harus berkata di dekat telinganya dia. But I was standing, about this distance away. Jadi ketika saya berdiri jarak seperti ini, Then I don't know she's deaf. saya tidak tahu kalau dia itu tuli. So I just spoke as per normal. Jadi saya berbicara seperti biasa. But she was talking back to me like she can hear me. Jadi dia berkata kepada saya seperti dia itu bisa mendengarkan saya. Even the daughter that was standing across the room. Jadi dan bahkan anak perempuan dia yang di kamar sebelah, She could hear her daughter speak. jadi dia bisa mendengarkan anaknya itu berbicara. That she was so excited. Dan dia itu sangat No, gembira she was sekali. excited. Katini was very excited. Jadi Kartini sangat senang sekali. She said, hey, she can hear, she can hear, she can hear. Amen. So I say, when you invite Jesus into your heart, Jadi saya berkata, ketika engkau mengundang Yesus you masuk dalam hati, are the new creation. engkau adalah ciptaan baru. Something good is going to happen. Sesuatu yang bagus akan terjadi. So I prayed for her, I prayed for the house. Jadi saya berdoa buat dia, saya berdoa untuk rumah. We deposited the presence of God there. Dan hadirat Tuhan itu di situ. And I promise you Dan saya berjanji kepada that saudara, life in that house will never be the same again. jadi hidup di rumah itu tidak akan sama lagi. This morning, anyone that is here, Jadi siapapun yang di sini, the same Jesus is here. jadi Yesus yang sama di tempat ini. And if you want to invite him into your heart, Jadi undang dia masuk ke dalam hatimu. only by inviting him into your heart, Jadi hanya dengan mengundang dia masuk ke dalam hatimu, can you be perfected. dan engkau akan disempurnakan. And if you are seated here this morning, Dan ketika saudara duduk pagi ini di sini, you are going through a lot of problems in your life. mungkin saudara mengalami banyak masalah. You have no peace, no rest. Saudara mungkin tidak punya damai sejahtera dan tidak punya, Only Jesus, the Prince of Peace, can give you that peace. hanya Yesus Raja Damai yang bisa memberikan saudara He damai. wants to give you that peace. Ingin memberikan saudara So itu. anyone that is not here today, Jadi ada orang yang ada di sini pagi ini. you want that peace. Saudara ingin damai sejahtera itu. You want him into your heart Undang dia masuk ke dalam hati saudara. so that you can be made perfect. Jadi saudara bisa disempurnakan. You want to receive him. Apakah saudara ingin menerima dia? If you are here, Kalau saudara di sini, raise your hand. I want to pray for you. jadi angkat tangan biar saya bisa berdoa untuk saudara. Any one of you. Yes, very good, very good. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. And Terima I kasih. promise you, with all those hands raised up, Jadi saya berjanji kepada saudara, bagi yang tangannya diangkat, that same Jesus is going to come into you now. jadi Yesus yang sama akan masuk ke dalam hati saudara. You're going to experience a peace that you never experienced before. Jadi saudara akan mengalami kedamaian yang saudara tidak mengalami sebelumnya. From now onwards, Jadi mulai sekarang ini, you're going to be a new creation. engkau akan menjadi ciptaan baru. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. I want you to close your eyes and pray after me. Aku ingin saudara menutup mata dan berdoa. You say, Abba, Father. Say, Abba, Father. Bapa, I come to you in Jesus' name. aku datang kepadamu dalam nama Yesus. I give my life to you, Lord. Aku berikan hidupmu kepadamu, Tuhan. I have sinned, Lord.
Aku telah berbuat dosa Tuhan, but I thank you tapi aku berterima kasih. that you died for all my sins. Tapi Engkau telah mati untuk dosa-dosaku. You died that I will be forgiven. Engkau mati supaya aku bisa diampuni. This morning, Lord, Dan pagi ini Tuhan, I open the door of my heart aku buka pintu hatiku. that you can come into me. Dan supaya Engkau bisa masuk ke dalam hatiku. I receive you as my Lord and Savior. Aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Thank you, Lord. Terima kasih I Tuhan. believe Aku percaya Jesus Christ is Lord. Yesus Kristus adalah Tuhan. I confess Dan aku akui He is the Lord of Lords. Dia adalah Tuhan di atas Tuhan. And He is now my Lord, Dan sekarang Dia adalah Tuhanku, residing in me. tinggal di dalam aku. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. I believe now Dan saya percaya sekarang, I am the Son of God. aku adalah anak Tuhan. And you, God, you are now my Abba Father. Dan Engkau Allah adalah Aba Bapakku. I thank you, Lord. Aku berterima You kasih Tuhan. love me so much. Engkau sangat mengasihiku. You gave your Son for me. You gave your Son for me. Engkau memberikan anakmu kepadaku. Thank you, Father. Terima kasih Bapa. In Jesus' name, Dalam nama Yesus. amen. Amin. Give the Lord praise offering, please. Berikan pujian kepada Tuhan. Yes, Lord. Thank you, Father. Terima kasih Bapa. Thank you. We rejoice, Lord, with all the angels in heaven, Lord. Kami bersuka cita Tuhan dengan malaikat-malaikatmu di surga. Amen, Lord. Thank you, Amin, Tuhan. Jesus. Terima kasih Yesus. So, brothers and sisters, remember this. Jadi saudara-saudara ingat ini. This is the end time. Ini adalah hari-hari Really, terakhir. the end time. Ini benar-benar hari-hari yang And terakhir. Jesus said, the harvest is plenty. Jadi tuaian memang banyak. The workers are few. Jadi pekerjanya sedikit. So I encourage you all. Jadi saya ingin mendorong kalian semua. That same Jesus is now in you. Jadi Yesus yang sama tinggal di dalam saudara. And you know what? Dan saudara tahu apa? He's waiting for you. Jadi dia menunggu saudara. You make the first move. Jadi saudara harus beranjak. He has promised Dan dia berjanji to be with you untuk bersama-sama dengan saudara. as long as you are willing. Selama saudara itu bersedia. When you're willing to obey His command to go, Ketika saudara bersedia untuk mematuhi perintah-perintah He itu. has promised you Dia berjanji kepada saudara. the things that you do, Dan hal-hal yang saudara the lakukan. things that He do, you can do. Dan hal-hal yang ia lakukan, saudara bisa lakukan. He even said greater things you will do because He goes to the Father. Dan hal-hal yang besar akan kau lakukan. You must go for this. Jadi saudara harus berpegang pada ini. Don't wait. Jadi jangan tunggu. Don't wait for the durian to drop in front of you. You pick it up and eat it. No. Jangan tunggu itu durian jatuh dan saudara memakannya. You go looking for the souls. Jadi saudara pergi untuk mencari jiwa. Harvest is plenty. Jadi tuaian memang banyak. So that's my encouragement to you. Jadi ini adalah dorongan saya bagi saudara. You have already the Holy Ghost in you. Jadi saudara mempunyai Roh Kudus. So many things happen in just one meeting that night, on Friday night. Jadi banyak hal yang terjadi pada malam itu. You know, she was baptized with the Holy Spirit also. Dan dia sudah dibaptis dalam Roh Kudus. Prayed for the power of God to come upon her Dan kita berdoa untuk kuasa Allah. so she can pray for her employee. Jadi dia bisa berdoa untuk majikannya. I think we are living in exciting times. Jadi kita itu hidup di dalam waktu yang sangat menyenangkan. We are not following the world, living in the darkness. Kita tidak mengikuti dunia, hidup di dalam kegelapan. Because God says His glory will be greater than the darkness. Jadi kemuliaan itu akan lebih besar daripada kegelapan. So go for it, brothers and sisters. Jadi kita harus pergi. Remember, you are in commando camp. Jadi saudara ini dalam kemah komando. Not the lemah prajurit, okay? Amen. Amen. Give God a praise offering. Okay, thank you. Let us close. I think time's up, okay? All receive His blessing, okay? Raise your hand and receive His blessing by faith. Angkat tangan saudara. Okay, the Lord bless you. The Lord keep you. Tuhan memberkati engkau. Tuhan menjaga engkau. The Lord make His face to shine upon you, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya and He gives you peace. dan memberikan saudara damai sejahtera. May the love of the Father, Kiranya kasih Tuhan the grace of the Son, dan kasih karunia anak and the fellowship of the Holy Spirit dan persekutuan Roh Kudus go with each and every one of you. selalu bersama-sama dengan saudara.
In Jesus' name we pray. Dalam nama Yesus kami berdoa. Nah, yang percaya katakan, Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus.